Chemistry is awesome. Dalam satu chemical system, bila suatu chemical system at equilibrium is disturbed, kelas, diganggu. Jadi apa sistem tu akan buat? Dia akan reduce the disturbance by apa? Bergantung pada apa disturbance lah. Sama ada dia akan shift to the left ataupun dia akan shift to the right. Contohnya kalau kita ganggu sistem itu dengan kita increasekan concentration of reactant ataupun you increasekan concentration of products. Jadi sistem akan capai balik new equilibrium. Macam mana? Dengan mengurangkan gangguan inilah. Depends apa gangguan dia. Kalau contohnya kalau gangguan concentration bertambah, dia kena kurangkan concentration. Ataupun kalau pressure bertambah, dia kena kurangkan pressure. So itu dikatakan disturbance. Nanti 6.3 nanti, kita nak masuk 6.3 So kita akan tengok apakah jenis-jenis gangguan ataupun what are the types of disturbances yang boleh berlaku for a system which is at equilibrium, yang berada pada equilibrium. Okey kelas tapi untuk menjawab soalan ini, okey, jadi sebenarnya untuk suatu sistem yang pada equilibrium ni, okey, bila dia diganggu, so secara umum lah saya beritahu secara umum, generally what can we say that, so apa sistem yang akan buat, okey, dia akan itulah sama ada dia akan add more species ataupun dia akan remove species daripada sistem ataupun dia akan increase the concentration, decrease the concentration, dia akan increase the pressure ataupun decrease the pressure depending on apakah jenis gangguan tersebut. Okay, so kenapa saya tanya soalan ini? Sebab soalan ini ada kaitan sebenarnya dengan your question number 14. Okay, sekarang semua kita tengok soalan nombor 14. The last question of your tutorial 6.2. Okay, soalan terakhir. Okay, sekarang kita tengok Consider the following equilibrium process at 686 degrees Celsius. Okay, so right now, apa yang diberi pada you all, the equilibrium concentrations of the reacting species are as follows lah. Kita ada untuk carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide and water. Okay, and remember class, ini bukan initial concentration. Ini adalah equilibrium concentration. So kalau equilibrium concentration maksudnya apa? All of these values kita boleh guna untuk masukkan dalam KC. Kita boleh kira KC. Itulah soalan A tu. Calculate KC for the reaction. Okay, and then question B, let's say if we add carbon dioxide, nampak tak? If we add carbon dioxide, see, kita dah ganggu the system by adding more carbon dioxide into the system. Di mana carbon dioxide initially berapa kepekatan dia? Kalau kita tengok kat sini, berapa kepekatan carbon dioxide? Ni kelas. Semasa equilibrium, ini dia punya kepekatan dia, 0.086 molar. 0.086. Jadi apa kita dalam soalan B, kita increasekan kepekatan carbon dioxide daripada 0.086 molar kepada 0.5 molar. Maksudnya kita dah ganggu the system yang berada pada equilibrium by increasing the concentration of carbon dioxide. Jadi soalannya sekarang, what will the concentrations of all gases be when equilibrium is re-established? Jadi nampak tak? Bila kita tambah carbon dioxide, sistem dah bukan lagi equilibrium. Jadi apa sistem akan buat? Sistem akan kurangkan kepekatan carbon dioxide. Sebab itu gangguan dia. Gangguan dia adalah kepekatan dioxide bertambah. Kan? Jadi untuk capai equilibrium, cuba tengok pada equation. Carbon dioxide, reactant ataupun produk? Kelas, dalam this system, mana carbon dioxide? Ni kan? Reactant. Yes, betul. Reactant. Betul. Okey. Jadi, kita tengok bila kepekatan reactant bertambah, sistem kena buat apa? Sistem akan decrease the concentration of reactant. So, jadi bila sistem decrease the concentration of reactant ataupun in this case carbon dioxide, okay, so apa yang akan berlaku? The system akan shift to which side? Yes, they can shift to the right. So bila shift to the right, apa berlaku? They can shift to the right until until new equilibrium is reached.
Okay, until new equilibrium is reached. And at new equilibrium, apa akan berlaku? Kepekatan water vapor increase. Kepekatan carbon monoxide akan increase. What will happen to concentration of carbon dioxide? Carbon dioxide akan decrease. Dan you jangan lupa, dekat sebelah reaktor ni ada hidrogen juga. Jadi you faham bila carbon dioxide ni akan berkurangan, secara tak langsung hidrogen juga kena berkurangan. Betul tak? Sebab apa? Sebab untuk sistem ni nak produce more of carbon monoxide and more of water vapor, carbon dioxide mesti bertindak balas dengan hidrogen. Sebenarnya dalam kes ni, hidrogen ni dimangsa keadaan lah. Dia dah mangsa keadaan. Sebab apa? Sebab bila carbon dioxide bertambah, sistem kena kurangkan carbon dioxide. Dan untuk sistem nak kurangkan carbon dioxide, sistem kena tindak balaskan carbon dioxide dengan hidrogen. Sebab tu apa berlaku? At new equilibrium, carbon dioxide berkurangan dan juga hidrogen tu pun berkurangan juga. Sebab untuk nak hasilkan these two, carbon monoxide and water vapor ni, carbon dioxide perlu hidrogen. At new, sebab tu apa kita akan dapati nanti bila kita kira, you akan dapati carbon monoxide bertambah, water vapor akan bertambah. These two, carbon dioxide and hydrogen gas akan decrease. So kalau you all tak percaya apa yang saya cakap ini, sekejap lagi kita kira, kita tengok betul ke tak betul apa yang saya cakap. Okay, so kita cuba buat, kita buktikan through calculation. Cuba kita buktikan through calculation. Yes. Saya tak faham. Yes. Teruskan. Sebab seterang tadi sangkut, so saya tak faham apa saya cakap. Jadi macam hilang-hilang macam tu. Okey, tak apa. Kita tengok pada soalan, tengok pada penyelesaian. Itulah masalah bila kita online ni kan, kadang sangkut-sangkut yang salah ni. So tak apa kelas, saya terus pergi pada the solution untuk this question lah terus. Kita tengok pada penyelesaian pada soalan ini. Okey kelas, see? Okey, nampak? So ini apa yang diberi pada kita. Kan dia punya equation at equilibrium. Okey, sekarang ni these are given. Okay, these are given dalam soalan. Equilibrium concentrations. Equilibrium concentration. Jadi apa kita buat? Kita akan substitute all of this ke dalam ke semua ni. Okay, kita akan substitute dia ke dalam KC kelas. Kita masukkan dalam KC. So masukkan dalam KC. So then you calculate. So you akan dapat 0.517. Okay. Setakat ini semua clear kan? Ini kita baru kira KC saja tau. Boleh faham tak semua? Boleh? Anyone? Boleh. Okay. Right. Okay. So sini faham ini kita just kira KC saja. Ini untuk soalan A sebenarnya. Ini untuk jawapan bagi question A 14A. And then kita move on to 14B. Ini tak apa, nanti kalau tak sempat salin ni nanti saya biasalah nanti saya akan share di slide jangan risau. Okay, so untuk 10B you tengok so apa berlaku. Okay, sekarang kita tahu carbon dioxide, hydrogen, carbon monoxide and water vapor. So sekarang the four of these species, okay, the four of these gases, okay, berada pada equilibrium. Okay, sekarang keep in mind these four gases right now berada pada equilibrium. Okay, berada pada equilibrium. Okay, and then apa kita buat? Apa kita buat adalah gas yang berada pada equilibrium ni, keempat-empat gas sedang berada pada equilibrium ni, apa kita buat? Kita increasekan kepekatan carbon dioxide. Kita increasekan carbon dioxide. Okay, misalnya carbon dioxide tadi berapa dia punya concentration? Tadi berapa? Ini carbon dioxide 0.0. Okay, asalnya carbon dioxide, okay, dia punya concentration at equilibrium adalah 0.086 molar. Tetapi apa kita buat? Kita increasekan kepekatan dia kepada 0.5 molar. Jadi apa maksudnya kat sini? Maksudnya kita dah ganggu sistem ini. Asalnya keempat-empat gas itu berada pada equilibrium dengan concentration masing-masing. 0.05, 0.045, 0.086
0.086, 0.04. So dengan these four concentrations, the four gases berada pada equilibrium. Okay, so sekarang itu you faham kan? Berada pada equilibrium. So apa kita buat sekarang ni? Carbon dioxide ni, nampak? Carbon dioxide ni yang asalnya 0.086 ni, kita increasekan kepekatan dia. Ada banyak cara lah increase kepekatan ni. Mungkin dalam bekas tu kita tambahkan lagi more carbon dioxide into the container. Kita masukkan lagi carbon dioxide dalam tu sehingga dia punya concentration di 0.5. Jadi sekarang ni apa yang berlaku adalah, nampak? Inilah initial concentration masing-masing. Okay. Dan kalau perasan kenapa saya highlight ke warna merah? Kenapa saya highlightkan dalam warna merah ni? Nak menunjukkan bahawa yang lagi tiga ni, ini berada pada equilibrium concentration yang asal. Nampak? Ini berada pada yang asal ataupun dia punya initial lah 0.045, 0.05, 0.04. Tetapi apa yang berlaku? Carbon dioxide kita increase daripada 0.086, kita increasekan to 0.5 molar. Jadi of course sistem tak equilibrium. Jadi kelas, apa sistem akan buat? What will the system do? Sampai balik equilibrium. Apa sistem akan buat sekarang ni? Anyone? Come on. System do in order to reach equilibrium. Masih sangkut Hello sir. Hello. Okay. I'm here. Saya masih di sini. Tak clear Kenapa sebab kita buat recording ni, kadang bila kita record the session, dia mengganggu juga sebenarnya ni. Okay, sekarang you all dengar tak? Dengar atau tidak? Dengar sir. Dengar? Dah clear? Bila saya tak sekarang bila saya bercakap dia tak clear kan? Bila tengah bercakap dia tak clear pula. Aduh. Okey, tak apa. So kita sambung balik. Okey. Aduh, itulah cabaran kita ni Macam mana nak buat ni Okey, jadi setakat yang saya explain ni okey tak? Setakat ini, kelas. Okey sir. Nak saya ulang ni? Ni semua boleh faham kan? Okey, jadi sekarang ni yang saya dah tanya all tadi tu. Sekarang ni apa akan buat capai new equilibrium? What will the system do? So of course sistem akan kurang pekatan carbon dioxide because itu gangguan dia kan. Gangguan dia adalah increasing concentration of carbon dioxide. Jadi what will the system do? Sistem akan shift to the right. Kan, dia akan shift to the right until equilibrium is re-established. Sampai equilibrium tercapai balik semula. Jadi bila sistem shift to the right, apa terjadi, apa akan berlaku pada both of this, carbon dioxide and hydrogen gas? Jadi both of this, dia punya concentration akan berkurangan. Jadi kepekatan dia akan berkurangan. Okay, dan both of this, carbon monoxide and also water vapor, kedua-dua ni akan bertambah. Jadi dalam kes ni, kalau kita construct this ice table, so apa akan jadi pada changes in concentration? Jadi kita saya dah bagi tahu tadi kan, carbon dioxide dia akan berkurangan. Jadi dia akan berkurangan sebanyak berapa kelas? Berapa dia punya pengurangan? X. Yes, minus X. Minus X. Hydrogen pun sama sebab dia 1 mole. Sebelum 1 mole dia juga akan berkurangan sebanyak X.
However, untuk these two, okay, carbon monoxide and water vapor, so these two ada products, yes, ada products. So that's why dia punya changes dia akan bertambah. Maksudnya dia punya concentration akan increase sebanyak X. Ini juga akan increase sebanyak X. So, sampai bila benda ni akan berlaku? Sampailah the whole system capai balik equilibrium. And let's see what happen at equilibrium. Apa berlaku pada bila equilibrium dah tercapai? So at equilibrium, apa yang jadi? Kepekatan karbon dioksida dah jadi 0.5 minus X. Hidrogen akan jadi 0.045 minus X. Jadi nampak tak? Maksudnya at equilibrium, apa yang berlaku adalah kedua-dua kepekatan karbon dioksida dan juga hidrogen akan decrease. Sebab apa decrease? Sebab sistem shift to the right. Nampak tak? And then untuk both of these, carbon monoxide and water vapor, so dia akan bertambah. So dia 0.05 plus X, 0.04 plus X. And remember, tadi kita dah kira Kc kan? Dalam soalan A, kita dah kira Kc. Ingat, Kc dia tak akan berubah kalau kita ubah concentration. Kita dah pernah bincang dalam previous lesson. The only factor yang akan mengubah nilai Kc adalah apa? Temperature. Ingat, temperature sahaja yang mengubah value of K. So dalam kes ini, kita ubah kepekatan. Kita ubah concentration. So bila kita ubah concentration, apa jadi adalah Kc tak berubah. Ingat tu, Kc tak berubah. Jadi in this case, kita tahu sekarang at equilibrium Kc equals to, inilah dia punya expression dia, Kc expression. And since Kc tak berubah, masih lagi 0.517 because we just change the concentration of carbon dioxide sahaja. Ubah kepekatan saja. Yes. This is not the temperature one, is what, sir? Temperature, okay, temperature changes the value of K juga. Maksudnya, let's say kita ada satu sistem, kita buat pada two different temperatures. Jadi bila two different temperatures, walaupun sistem yang sama, tetapi dia akan ada two different values of K. Tapi kalau kita ubah concentration, different concentration, Kc remains. Kc remains, Kp remains. Kc tak berubah. Okay, so faham Yes, sir. Okay, and then since ini tadi kita dapat daripada the ice table tadi, yang daripada atas ni. Okay, from here. Okay, you masukkanlah. Masukkan dalam this Kc and then you solve for X macam biasa. Okay, solve for X. So you kena gunakan quadratic equation macam yang buat sebelum ni lah. Solve for X using quadratic equation, and which value of X kita akan ambil? Kita akan ambil the one that yang bukan negatif ni lah. Okay, sebab kalau you ambil negatif ni, kalau you tengok dia punya nilai sangat besar kan, 0.795. So kalau you masukkan dekat salah satu daripada ni, you akan dapat suatu nilai yang negatif nanti. Okay, so that's why dalam in this case, okay, kita ambil 0.5. Okay, 0.025. So that is the value of X. So once kita dah determine this value of X, okay, so finally kita boleh kira the concentration of the four gases at equilibrium plus. Jadi kita tengok apa yang nampak kat sini. You nampak tak? See, kepekatan carbon dioxide berkurangan, hidrogen akan berkurangan pada new equilibrium, tetapi kepekatan carbon monoxide dan juga water vapor akan bertambah. Okay, so ini semua berlaku pada equilibrium yang telah dicapai semula lah. Okay, jadi itu dikatakan salah satu contoh what shall happen kalau suatu sistem at equilibrium, okay, is disturbed. Jadi sistem tu akan try to reduce the disturbance by the adjusting dia punya net reaction tu lah, sama ada dia akan shift to the right ataupun shift to the left, depends on the disturbance. Apa gangguan dia? Okay, actually class, to explain this in details, actually ada satu principle. There is a principle yang kita boleh gunakan.
Okay, saya tahu you all saya dah pernah mention tentang principle ini. Okay, so ini sebenarnya dalam 6.3